بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا حضرت سے مفتی صاحب سب طرح طرح دے گالی سوالات سنتے رہے ہوئے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے مختلف علماء کنے سنتے ہیں، کوئی کیا رائے پیش کرنے، کوئی کیا رائے پیش کرنے، اجان تک الحمدللہ اچھے طریقے نال سمجھ نہیں آئی۔ این وجہ تو اسا تواڈے کنے حاضر تھے ہیں کہ قرآن اور حدیث دی سونی روشنی وچوں یہ سب ساری رہنمائی فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ان دے پاک پیغمبر نے اپنے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کیا آپ نے انہیں قرآن حدیث دے مطابق جو بھی انہیں دی رہنمائی ہوئے وہ سب کو تھوڑا آپ وضاحت فرمے سو جزاک۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے بھائی محترم بزرگ قاری القرآن حضرت علامہ مولانا صابر حسین صاحب زیدہ مجدہ نے سوال کیتے کہ تسا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان قرآن و سنت وچوں ساکوں دسو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر واضح الفاظ دے اندر ارشاد فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ تے راضی ہے اور صحابہ اللہ تے راضی تھی گئن، اور اللہ کریم نے صحابہ کرام دے نال رضا مندی دا اظہار فرمائے۔ اور اس تو بعد صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک ہے۔ آپ او صحابی ہیں جنہیں کو کاتب وحی دا لقب حاصل ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک آپ او صحابی رسول ہیں جنہیں کو اللہ تبارک و تعالی نے اے شرف اور مقام عطا کیتے۔ آپ کنو تبرکات مقدسہ اور حضور نبی پاک علیہ السلام دے مبارک اظہار اور حضور دے ناخن مبارک اور سرکار علیہ السلام دے وال مبارک موجود ہیں۔ کچھ دلائل میں دیوان چاہتا تاکہ اس مسئلے دی مزید وضاحت تھی وجہ۔ سب تو پہلے جامع ترمذی امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک کو نقل کی تھے ان عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدیہ۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کنو روایت ہے، اے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وچوں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کنو ایک قول نقل کریں دن کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے مبارک ارشاد کیا فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدیہ، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، وہدی ہے، ان دے ذریعے میری امت کو ہدایت ملے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا مقام عطا کیتے جن دے ذریعے آپ ہدایت دا منارہ ہدایت ہیں کہ جن دے ذریعے ہدایت ملے۔ آپ مہدی بھی ہیں، یعنی مہدی دا معنی is this meaning کہ آپ دے ذریعے کافی سارے لوگوں کو ہدایت ملیے اور اسلام پھیلے۔ اور دوسری حدیث مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسند امام احمد دے اندر آپ نے حدیث پاک کو کوٹ کیتے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم معاویہ الحساب والکتاب واحفظہ من العذاب، یا اللہ میرے معاویہ کو حساب دا بھی علم دے اور کتاب دا بھی علم دے اور ایکوں عذاب کنو محفوظ رکھا۔ اس حدیث مبارکہ
मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा दी जेड़ी हदीस पाक है और अल्लामा सयूती अलैहि रहमा फरमादन मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर जितनी अहदीस मुबारका मौजूद हैं सारिया हदीसां सही हैं और सही हदीस दे नाल हमेशा इंसान सजने वास्ते दुआ करेंदा है जिहदे नाल मुहब्बत होंदी है हुब होंदी है दुश्मन वास्ते बंदा दुआ नहीं करेंदा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी दे वास्ते जेड़ी दुआ मंगी पता चलिया इस सहाबी अल्लाह दे नबी को प्यारा हा अल्लाह दे नबी दा महबूब हा अल्लाह दे नबी दा दोस्त हा इस वास्ते आपने दुआ मंगी या अल्लाह इको हिसाब दा इल्म अता फरमा कुरान दा इल्म अता फरमा और या अल्लाह इको अजाब को नहीं महफूज फरमा यानी हमेशा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ए दुआ मंगदे रह वेंदे हन काल अल मुहद्दिसीन बिल इजमा के सारे मुहद्दिसीन बिल इत्तफाक फरमांदन कि अस्सहाबत कुल्लुहुम अदूलन सिगारुहुम व किबारुहुम के सहाबा चाहे छोटे सहाबा होवन या वड्डे अकाबिरीन सहाबा होवन सारे दे सारे सहाबा आदिल इंसाफ कराना लेन मेरे दोस्तों ये दूसरा दलीला अगर इन्हें को मिलाया वने तो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दी शान बयान थी है अगला हवाला आपको तबरुकात शरीफा मौजूद हैं चौथी दलील आपने वसीयत की थी कि जिस वेले मैं इन दुनिया तो टुर वना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वाल मुबारक और नाखुन मुबारक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ए तबरुकात मुबारका मेरे मुंह ते अखी ते पिशानी ते रख रिवा है ताकि कल क़यामत दे दी कबर दे अंदर अगर अल्लाह तबारक व ताला मैं को पूछे कि मुआविया क्या घिन के आई मैं हुजूर दे ए तबरुकात शरीफा पेश करे सा कि या अल्लाह मैं इहो कुछ घिन के आया इतनी मोहब्बत मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हुजूर दी ज़ात पाक ते वराउल वरा ज़ात है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल जेड़ी शै एक निस्बत ताल्लुक रख दिए हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को उनदे नाल भी प्यार हा मानिउल अखबार सफ़ा 99 मतबूआ ईरान दा छापा मानिउल अखबार दे अंदर ए अल्फाज मौजूद अन इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु काला आना व आलो अबी सुफियान आहलो बतैन हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को रिवायत है इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमानन कि मैं अबू सुफियान दी औलाद असा दूहे अहले बैत विचों हैं यानी इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आइम्मा अहले बैत विचों हैं आप खुद फरमानन कि अबू सुफियान दी औलाद जितना भी है अबू सुफियान दी औलाद हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा कौल है कि मैं भी अहले बैत विचों हाँ और अमीर मुआविया भी अहले बैत विचों है अगला हवाला आप दा नसबनामा आप अब्द मनाफ दी औलाद विचों हैं अब्द मनाफ ते दो बेटे हैं एक दा ना हाशिम हा रदी अल्लाह ताला अन्हु और बे दा ना उमैया हा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हाशिम दी औलाद चो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला दे साहिबजादे और सारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमैया दा बेटा अबू सुफियान दा बेटा अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु गोया हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दी ज़ाते पाक आप उत्ते वन के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हिको खून वन थिंदन और हिको सिलसिला नसाब है मुख्तलिफ नहीं थी जलाउल उयून पहली जिल्द अल्लामा मजलिसी ने नकल कीते और एलालुल शराए दे अंदर सफ़ा 83 मतबूआ छापा ईरान आप लिखते हैं बायअल हसन इब्न अली सलातुल्लाहि अलैहि मुआविया यानी हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल बैयत की है यानी इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल बैयत करने दसेंदे कि बैयत बनाउंदी थींदे कि जंहिं नाल रज़ामंदी होवे जंहिं नाल सुलह सफ़ाई होवे जंहिं नाल मोहब्बत होवे और इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु दी ज़ाते पाक यानी मुशाबत शक्ल हुजूर अली कर है आपने जड़ी बैयत की है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल पता चलदे कि आप राजी हन आप नाराज ना हन आप दे दिल च रंजिश ना है बल्कि मोहब्बत ही मवद्दत है
علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ الناہیہ انتان امیر معاویہ ایک رسالہ کتاب میرے کو اس کے اندر آپ لکھ دیں کانا معاویہ تو و زید دو الزمہم و اخصہم بہی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوہے صحابی وہی دے واسطے خاص ہن اور وہی دے واسطے کیا ہن لازم ہن اور اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دوہائیں کو چنیا ہوا ویسے وہی ایک اللہ تعالیٰ دی امانت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امانت نبیوں کو عطا کریں دے اور امانت اوکو دیتی ویندی ہے جڑا امانت دے اندر خیانت نہ کرے پتہ چل دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ذات پاک دوتے ہیں اعتماد کریں دے ہیں اعتبار کریں دے ہیں وہ امیر معاویہ دی ذات ہے یہ واسطے آپ نے وہی واسطے خاص کیتے کیونکہ آپ کو ایک امانت ہے آپ امانت غیریں کو نہیں دیتی ویندی امانت بندہ دشمن کو نہیں دے دا امانت اوکو دیں دے جڑا امانت دا حقدار ہوئے یا امانت دا لائق ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دی امانت امیر معاویہ کو سدیں دے ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سدیں دے ہن ویسے 13 صحابہ کرام وہی واسطے خاص ہیں 4 مشہور صحابہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 صحابہ اور 5واں صحابہ حضرت عامر بن فہیرہ اے وہی واسطے خاص ہا اور 6واں حضرت عبداللہ بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8واں حضرت سعد بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ بن ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11واں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12واں حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنا تذکرہ ہوتے نہ پائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13واں حضرت شرجیل بن حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے صحابہ کرام وہی لکھ دے ہن لیکن ایک عربی دے شاعر میں ایک شعر آکھے قد کان کاتب وحیہ و امینہ سند الامانت حاصل لمعاویہ فرمایا وہی کو لکھن اور وہی دی جڑی امانت ہے اے امانت دی جڑی سند ہے اے حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سارے صحابہ بالعموم ہن لیکن وہی واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انہیں کو وہی واسطے مختص کی تہا کہ اے وہی رسول لکھ دہن اور اللہ دی وہی لکھ دہن جناب علی الناہیہ صفحہ 17 دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بہوں گھٹ لوگ جان دیں کہ آیا آپ صرف بادشاہ ہن یا صرف آپ حکومت چلیں دے رہ گئے بھائی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بادشاہ ہن اسلام دے بہت بڑے ملوک ہن بہت بڑے بادشاہ ہن صرف بادشاہ نہ ہن بلکہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام جا حدیثاں بھی نقل کیتے میں مطالعہ کیتے کم از کم 1163 حدیث تے آپ راوی ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری شریف دے اندر آپ کنو 8 حدیثاں نقل کیتے اور امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر آپ کو حدیثہ نقل کیتے نے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثہ نقل کیتے نے اور آپ خود راوی بھی ہیں اور آپ کو بنہیں بھی روایت کیتے آپ کو کہیں کہ روایت کیتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث روایت کیتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث روایت کیتی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حدیث روایت کیتی ہے حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حدیث نقل کیتی ہے تابعین وچو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت سعید ابن المسیب تابعی بزرگ رحمت اللہ علیہ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ ابو صالح سمان رحمت اللہ علیہ حضرت سعید علیہ رحمہ حضرت حمام بن منبع رحمت اللہ علیہ ان بزرگ نے آپ کو حدیث نقل کیتی ہے امام بخاری شریف صحیح بخاری شریف کتاب المناقب دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے امام بخاری علیہ رحمہ نے کیا لکھے صحیح بخاری شریف کتاب المناقب
اس صحیح بخاری شریف کتاب المناقب دے اندر باب موجود بابو ذکر معاویہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ذکر دے بارے باب امام بخاری جہاں محدث اپنی صحیح بخاری دے اندر ایسے بزرگ اور ایسے امیر دے بارے اور ایسے صحابی دے بارے آپ نے باب نقل کیتے اور آپ دا کتاب المناقب دے اندر مناقب بئی مانا فضائل دے اندر کہ جتھا سارے صحابہ دیا آپ نے شانہ بیان کیتے اتھا آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان کیتی ہے اور آپ نے کیا بیان کیتے فرمایا حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافی عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملائکہ قال اوترا معاویہ بعد العشاء برکعت وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور بئی حدیث حدثنا ابن ابی مریم حدثنا نافع ابن عمر حدثني ابن ابی ملائکہ قیل لابن عباس هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فإنه ما اوتر الا بواحدة قال انه فقیہ. حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابی تیاح قال سمعت حمران بن عبان عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لا تصلون صلاة لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یسییها ولکن نہا عنہما یعنی رکعتین بعد العصر. امام بخاری علیہ رحمہ نے آپ دے مناقب دے اندر ترائے حدیثہ نقل کیتے اور پہلی حدیث تا مفہوم یہ نکل دے کہ آپ نے عشاء دے وتر دی ایک رکعت پڑھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام نے آپ کو آ کے دسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے میرے غلام چھوڑ جو وہ صحابی رسول ہیں وہ جینے کرن انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحبت اختیار کیتی ہے. اور بئی حدیث ابن ابی ملائکہ کنو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ وتر دی ایک رکعت کی پڑھن جائز ہے یا کہنا حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر دی ایک رکعت پڑھ دہان آپ نے فرمایا او فقیہ ہے. فقیہ بھائی مانا او مجتہد دے اور آپ اتنے بڑے زبردست مجتہد ہونے دے باوجود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دوتے فتوہ نہ لاون ای گال دی دلیل ہے کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہن بہت بڑے صحابہ ہن اور آپ دا رتبہ سب کنو بلند ہا اس واسطے آپ خاموش رہ گئے. اور بھائی حدیث مبارکہ السوائق المحرقہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ومن اعتقاد اہل سنہ والجماعہ ان معاویہ لم یکن فی ایام علی خلیفۃ وانما کان من الملوک وغایت اجتہاد ایضا انہ کان لہ اجر واحد علی اجتہادہ. فرمایا آپ مجتہد ہیں اہل سنت والجماعت دا یہ مسئلہ اتفاق ہے کہ آپ بہت بڑے زبردست مجتہد ہیں. اگر کہیں مسائل دے اندر آپ کو اگر خطا واقع تھی گئے ولاوی آپ کو ایک اجر ضرور مل سی. قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ شفا شریف دے اندر کیا لکھ دینا آپ نے فرمایا کہیں بندے حضرت معافی بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دوچ افضل کون ہے. آپ نے فرمایا لا یکاس احد باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا یار تو اے پوچھدا پئیں کہ افضل کون ہے بلکہ او نبی پاک دے صحابی ہیں اور او نبی پاک دے کاتب ہیں وحی دے اور نبی پاک دے سسرالی رشتہ دار ہیں یعنی اتنا بڑا رشتہ ہے. فرمایا کہ اے او چیزاں کہ جن دی وجہ کنو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جے کو خلیفہ ہے پنجم دا لقب حاصل ہے آپ گھاٹن امیر معاویہ دا افضل درجہ ود ہے. اور بئی حدیث مبارکہ ایک شخص قابس بن ربیعہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ ان دی شکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ ملتی جلتی ہے. جناب ملک شام ہو گئے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملان کر سے تو حضور علیہ السلام دی جی شکل مشابہ ہے کہ آپ کو آقا علیہ السلام نے اتنی محبت ہے کہ جڑے شخص انٹر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹھے کہ قابس بن ربیعہ آگن گویا کہ حضور دے ہم شکل آگن آپ کھڑے تھی کہ استقبال کی اتنے چار پہی کجھے نے بلہنے اور مرغاب نامی علاقہ مکے دے اندر آپ نے انہیں دے نا علاج کر رہتا انہیں دے نامے کر رہتا بطور تحفہ ہدیہ دیتے ہیں کہ یار تری شکل میرے محبوب علی کرے ان واسطے تو ڈاڑھا پیارا لگ دیں آپ کو اتنا محبت ہے امام قسطلانی شارح بخاری علیہ رحمہ فرمیندن کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جا اتنا خوبیاں کہ جڑا بندہ گانے نہیں سکتا اور اس طرح امام نووی شرح صحیح مسلم دے اندر فرمیندن آپ فرمیندن ہوا من عدول الفضلاء والصحابۃ الخیار کہ بڑے بڑے صحابہ کرام دے وچوں اور بڑے جلیل القدر صحابہ دے وچوں عادل انصاف کرن والے بادشاہیں دے وچوں ایک بادشاہ دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے نبراس حضرت سیدنا علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں یکتب المحدثون بعد اسمہ رضی اللہ عنہ کسائر الصحابۃ بلا تفریق آپ نے فرمایا جنا محدثین کہیں صحابی دا نام لکھ دیں تل اگو لکھ دیں رضی اللہ تعالی عنہ اور جدن حضرت امیر معاویہ دا نام لکھ دیں ولاوی حضرت امیر معاویہ دے نام دے اگو محدثین کیا لکھ دیں رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بلا تفریق محدثین آپ دے نام اور بے صحابہ کرام دے نام دے درمیانی کوئی فرق نہیں کریں دے اور محدثین دا تفرق اور فرق نہ کرن ہی گال دی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے شانے دے حامل ہیں اور جنہیں باقی صحابہ دے اللہ راضی ہے جے باقی صحابہ دا درجہ ہے جے باقی صحابہ دا مقام و منصب ہے جے باقی صحابہ عرف و عالن ایویں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک بھی افضل و اعلیٰ ہے آپ دا مقام عرفہ ہے بلند ہے آپ دی اونچی شان ہے سبحان اللہ میرے عزیزو یہ چند الفاظ قرآن و سنت دے وچوں اور مختلف ریفرنس دے وچوں میں بیان کیتے اور انہیں تمام حوالہ جات کو ثابت انہیں عالم اسلام دے تمام مسلمان بالعموم اور بالخصوص ملک پاکستان دے جمی مسلمان واسطے بڑا مختصر جہاں میسیج ہے کہ اس اتنے بڑے شان والے صحابی دے بارے زبان تے کجا کہ زبان تے بہوں دور دی گال ہے کہ عقل دے اندر بھی تھوڑا جہاں اگر کہیں بندے فرق آ جا ان بندے دا ایمان اور ان بندے دا جڑا اسلام ہے وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہے پکا صحابی ہے اللہ تعالیٰ اس صحابی دے نال محبت اور اس صحابی دے نال پیار رکھن دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ سین جزاک اللہ ویسے الحمدللہ اصل پہلے بھی یقین رکھ دیں بس میں کچھ سنتے ادو تے ہن الحمدللہ مزید سارا ایمان مزید پختہ تھی گئے ویسے پہلے بھی پختہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مزید اور علم برکتاں عطا فرماوے دعا فرماؤ چاہ آمین صلی اللہ محمد النبی الامی و امت والی وسلم یا رب العالمین ایسا مختصر جڑی گفتگو کی تھی ہے یا اللہ تیرے محبوب دے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دے بارے یا اللہ سارے الفاظ اس آواز کو پوری دنیا تک پھیلاون دی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ الفاظ تمام حضور دی امت واسطے راہ ہدایت بن ونجن یا اللہ ساری کاوش پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقہ حضور دی آل دے نال حضور دے اصحاب دے نال خود حضور دی ذات دے نال اولیاء دے نال یا اللہ محبت کرن دی توفیق عطا فرما الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک یا اللہ اہل علاقہ سارے قبلہ مفتی صاحب قاری صابر حسین صاحب یا اللہ انہیں دی کاوش محنت دے نال صحیح تھائے ہیں یا اللہ اہل علاقہ سارے بھائی عبدالرحمن صاحب تشریف گھنن دوجہ دوست احباب تشریف گھنن انہیں دا آوان ٹوراون قبول فرما انہیں دین دینی درس کا مسجد مدرسے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق
محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ.